Leo nitakufundisha somo zuri sana kuhusu how to take care of your soul, jinsi ya kuitunza roho yako. Najua kwenye maisha kuna upande wa kiroho ambao unateka 95% za maisha yetu, na kuna upande wa kimwili ambao unateka 5% tu za maisha yetu. Kwa hiyo vitu vyote unavyoviona hapa duniani viko kwenye ulimwengu wa kiroho kwa 5%. Kwa hiyo kama una pesa, ujue kwenye ulimwengu wa kiroho una pesa kwa 95%. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo kutake care of yourself kwenye ulimwengu wako wa kiroho ni kitu kizuri sana. Na ninaposema kutake care kwenye ulimwengu wa kiroho inamaanisha take care of your soul. Na kuna mbinu ambazo nimekuandalia kwa namna ambavyo unaweza ukafanya ili kutake care of your beautiful soul or your handsome soul. Sasa kwanza, kitu ambacho ni cha muhimu sana ili uweze kutake care of your soul, tunza sana mwili wako. Mwili wako katika mazingira ya kimwili au ulimwengu wako wa kimwili. Ukitunza mwili wako utaishi sehemu nzuri ambayo ina mazingira mazuri, yenye energy nzuri, sehemu safi. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, kwenye kutunza your soul, unatakiwa kutunza mwili wako katika upande wa chakula. Kula vizuri, hakikisha unakunywa maji mengi, unafanya mazoezi. Hivyo vitu vyote ukivifanya kwenye ulimwengu wa kimwili, basi hapo utakuwa umetake care of your soul kwa 95%. Na reward yake itaonekana kwa sababu mwili utakuwa vizuri, the same ina reflect hata katika ulimwengu wa kimwili. Sasa tuje kwenye upande wa pili, jinsi ambavyo unaweza ukatake care of your soul is take care of your mind, akili yako. Kwenye akili yako unatakiwa kujifunza vitu vipya. Hata mimi ninavyokuambia kwamba mimea inasikia ukiongea nayo, ni akili mpya ninakupa elimu kwenye ulimwengu wako wa kiroho. Pia unachotakiwa kufanya kwenye akili yako ni kuthink positive. Ukithink positive, that means you are taking care of your soul. Ni unatunza ile roho yako ili uweze kufanya vitu vyema, ili vitu vyema viweze kukutokea kwenye maisha yako, ni lazima utake care of your soul. Kwa hiyo ukitunza vizuri akili yako, ukakontrol mawazo yako ambayo kila siku yapo, ukahakikisha kwamba unawaza mawazo chanya kila wakati, ukahakikisha kwamba unawaza vitu vizuri kila muda, basi hapo utakuwa umetunza roho yako. Na ili uweze kuthink positive, ni lazima au ni vizuri uwe umezungukwa na green. Unakuwa na bustani nzuri ambayo ipo kwa ajili ya kukufanya wewe uweze take care of your soul na kuweza kuthink positive au kuwa na mindset positive yenye iliyojaa positivity. Lakini pia kwenye process ya kutake care of your soul, ni lazima utunze emotions zako. Namna gani unaweza ukatunza emotions zako? Ni kutengeneza boundaries ambazo watu wabaya hawawezi kuzifanya ili kukuzuru wewe katika ulimwengu wako wa kiroho. Ukitunza emotions zako vizuri, utakuwa umejitunza wewe, umetunza akili yako, umetunza roho yako, kwa sababu emotions zako ziko sawa. Haujisikii hasira, haujisikii chuki, haujisikii wivu. Umebadilisha ulimwengu wako wa kiroho, umekuwa unawaza mawazo chanya ambayo ni positive. Asante kwa kunisikiliza. Karibu Summer Home and More, sehemu ambayo unajipatia maua mazuri ambayo yatakulinda katika ulimwengu wako wa kiroho, na kama nilivyokuambia, take care of your soul. Summer Home and More, live your dream life.